आजिकल प्रत्येक व्यक्ति जड़े यूट्यूबर होगा चाहते आवेनि कहीं जदि आप गोटे यूट्यूब चैनल तैयार करती और मासक 4टी वीडियो अपलोड करती आ प्रति वीडियो रे जदि 1 लाख व्यू आसे तेबे आपण जड़े गवर्नमेंट चाकरिया ठारू अधिक टंका रोजगार करेंगे। जदि यही वीडियो आपण पाखक पहुँची तेबे या लाइटली नियंतु नहीं। जदि आपण चैनल सठिक भाव में क्रिएट करेंगे ना तेबे वीडियो जिते भल हेल्ले व्यू आसो ना आ व्यू से आसो जितेबाला इंप्रेशन आसो और इंप्रेशन से आसो जितेबाला आपण चैनल को भल भाव सेटअप करेंगे। जदि आप वीडियो को संपूर्ण देखुं तेबे आपण एक प्रोफेशनल चैनल सेटअप करेंगे। यही वीडियो को मुझे 3टी चैप्टर रे डिवाइड करी। फर्स्ट चैप्टर रे मु आपन को जीमेल आईडी बनैबा सिखेबी कहीं बहुत लोग ये भूल करुँचे वीडियो रे व्यू आसेनी। सेकंड चैप्टर रे देखिबा चैनल क्रिएट करबा एवं सेटिंग ठीक रे अप्लाई करबा कहीं चैनल को ग्रो करने सब सेटिंग करेक्ट हेबा दरकार। एवं लास्ट थर्ड चैप्टर रे चैनल ब्रांडिंग करबा जेपर कि लोगो आ बैनर आ थर्ड चैप्टर पर गोटे बोनस पॉइंट कहबी ताको मिस करबनी। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। आपन को मन रे निश्चय प्रश्न आसुथबो जे ओल्ड जीमेल आईडी रे चैनल क्रिएट करबा उचित ना न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करी सेथिरे चैनल बनैबा उचित। भाई व्यू तो दुईटी जगह अकाउंट आसीबो किंतु प्रॉब्लम है जे आपनकर पुराना जीमेल सेफ नुहे जणा नहीं आपन केते प्रकार वेबसाइट रे लॉगिन करथिबे तेणु सिक्योरिटी रो इशू होई पारे। आ मु गोटे कथा नोटिस करछि जे आजिकल यूट्यूब नुआ चैनल को बहुत सपोर्ट करुछि। आपण मध्ये देखुथिबे जे नुआ यूट्यूब चैनल रे व्यू अधिक आसुछि। मोर सजेशन या रहबो जे आपण नुआ जीमेल अकाउंट क्रिएट करंतु। फोन रे ईमेल आईडी बनया पाए प्रथमे आमे यूट्यूब को जिबा। यूट्यूब को गला पर स्विच अकाउंट ऊपर क्लिक करबा तापर ऊपर आपण प्लस आइकन शो करथुबो प्लस आइकन ऊपर क्लिक करबा तापर निजर फिंगरप्रिंट बा पासवर्ड दे वेरीफाई करबा। वेरीफाई हला पर तुमको तळे शो करथुबो क्रिएट अकाउंट सेथरे क्लिक करबा देन फॉर माय पर्सनल यूज रे क्लिक करबा तापर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम बा सरनेम एथिरे आपणर नेम देबे चैनल नेम नहीं निज नेम ने एंटर करेंगे भूल करिएनी। तो निजर फुल नेम देबे जेमेंती से पिलार नाम होचे राजा साहू तो फुल नेम रे कोन देबे ना राजा देबे सरनेम रे तार साहू मेंशन करिवे तापर नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर देबे। जदि आपनकर एज 18 वर्ष कम तबे भूल ले भी आपण निज जन्म तारीख पकांतु नहीं नचेत आपनक वीडियो रे इंप्रेशन अधिक लोक पाखक पहुंचबो नहीं एवं आपनक सामने केवल पिला मानकर वीडियो ही आसुथबो। एथि पय तमे निज पेरेंट्स मानकर मध्ये डेट ऑफ बर्थ दे परिबो बा अन्य किसी डेट ऑफ बर्थ जोटा कि 18 वर्ष अधिक होता सेटा भी मेंशन करि परिबो। चैनल मोनेटाइज समय रे यार किसी प्रभाव पड़िबो नहीं। तापर जेंडर चूज करिवे मेल फीमेल बा ट्रांसजेंडर चूज कर सला पर नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर देबे। एठी तमे ईमेल आईडी क्रिएट करिवो आ सबुठार इंपोर्टेंट कथा जेतेबेले तमे ईमेल आईडी क्रिएट करिया समय जदी रेड ऑप्शन शो कला तो एही अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट हे जाईची तो सेतेबे कोन करिवो ना अन्य किसी ट्राई करिवो जो पर्यंत रेड ऑप्शन हटि जाईची। नेक्स्ट क्लिक करिवो तापर एठी तमे पासवर्ड क्रिएट करिवो आ मन रखो सबुबेले स्ट्रांग पासवर्ड देबाकू चेष्टा करिवो काहेकि ना यूट्यूब चैनल एमिति बहुत एक होउची। तापर नेक्स्ट ऊपर क्लिक करदबो पुणी आउथरे नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवो तळकू स्क्रॉल करिवो आई एग्री ऊपर क्लिक करदबो। आपनकर ईमेल आईडी एबे कंप्लीटली क्रिएट हो जाईची। नाउ लेट्स सी चैप्टर 2। चैनल क्रिएट करिया पय जो ईमेल आईडी क्रिएट करथिलो से ईमेल आईडी को क्लिक कर दियो। नेक्स्ट क्रिएट ए चैनल ऊपर क्लिक करो तापर प्रथमे नेम ऊपर क्लिक करो आ मन रखो नेम टी सब यूनिक एंड सिंपल होइतिबा दरकार कारण जदि तुम चैनल ना सिंपल थिबो ताले लोक माने इजीली सर्च करि परिबे। नेक्स्ट हैंडल सेतेरे तुम चैनल नेम टी दियो जदि तुमको रेड शो करूची सेतेरे किछि चेंज करो एवं नंबर केबे भी दबाकू चेष्टा करियोनी। तापर क्रिएट ए चैनल ऊपर क्लिक करो तुम अकाउंट एबे क्रिएट हो जाईची किंतु एथिरे किछि व्यू आसीबोनी एवं तुम चैनल सर्च रे मध्ये आसीबोनी। देखंतु एही पर्यंत समस्त कहि दियंती किंतु एबे मु जा कहबाकू जाउची ता आपनको चैनल पय गेम चेंजर होबाकू जाउची। एबे आपनको चैनल को किसी वायरल सेटिंग करवा जहाँ आपनको चैनल को सर्च रे आनिबो एवं आपनको फास्ट वीडियो रे यूट्यूब प्रचुर परिमाण रे इंप्रेशन पठाइब जहाँ फल रे आपनकर फास्ट वीडियो ही वायरल होई परिबो। ई सब सेटिंग आपण यूट्यूब किबा YT स्टूडियो ऐप रे करि परिबे नै। प्रथमे क्रोम ब्राउजर को ओपन करंतु एवं सेथिरे सर्च करंतु studio.youtube.com एवं ऊपर थिबा 3 डॉट को क्लिक करी डेस्कटॉप साइट ऑप्शन टी को क्लिक कर दियंतु। तापर यूट्यूब स्टूडियो ऊपर क्लिक कर दियंतु। तापर देखि पारुथिबे यूट्यूब स्टूडियो टी क्रोम रे ओपन हो जाईची। सर्वप्रथमे देखंतु जे आमे जे ईमेल आईडी क्रिएट करथिले से ईमेल आईडी एठी शो करूची कि नाही जदि शो करूनी स्विच अकाउंट ऊपर क्लिक करी से ईमेल आईडी को चूज कर दियंतु। इंपोर्टेंट सेटिंग पई लेफ्ट साइड तळे सेटिंग रा आइकन शो होतुओ सेथिरे क्लिक करंतु। फर्स्ट जनरल को आज इट इज जेमिति अछि सेमिति रहबा को दियो। सेकंड रे आसो चैनल को एठी तमरो कंट्री सिलेक्ट करो जेमिति मु सिलेक्ट करछि इंडिया तापर आसिला कीवर्ड
ଏହା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍पोर्ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏହା ସହଜରେ ଆଣିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଚ୍ୟାନେଲ ନେମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନେମ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାପରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେଉଁ ନେମ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବା କେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଲେଖିବେ ତାପରେ ଏରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ଯେଉଁ ନିଚ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ରାଙ୍କ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତମେ ChatGPT ଆଉ ଗୁଗଲ ଜେମିନାଇର ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆଡଭାନ୍ସ ସେଟିଂ ଆସିଯାଉ। ଯଦି ତମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାର ଏଜ୍ କି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛ ତାହେଲେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଯଦି ତମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ନ କ୍ଲିକ୍ କର। ଯଦି ତମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁନ ତାହେଲେ ଏହି ସେଟିଂକୁ ଏମିତି ରଖି ଫ୍ୟୁଚର ଏଲିଜିବିଲିଟିକୁ ଆସିଯାଉ। ଫ୍ୟୁଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟିଂ। ଏଇଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପଲୋଡ ଡିଫଲ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା। ସେଠି ଟାଇଟଲ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ରିପସନକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟଲ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। ତାପରେ ଭିଜିବିଲିଟିରେ ଅନଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଟେକ୍ସଟ, ତାପରେ ଟେକ୍ସଟରେ ଯାହା ତମେ କିୱାର୍ଡରେ ରଖିଥିଲ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ସେମ୍ ଟେକ୍ସଟରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସେଟିଂସ ଆସିଯିବ। ଲାଇସେନ୍ସ ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇସେନ୍ସ ରଖିବ। ତାପରେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କମେଡି, ଏଜୁକେସନ, ଗେମିଂ ଯାହାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହିସାବରେ ତାହା ଦେବ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ନିଜର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେବ। ଯଦି ତମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେବ, ହିନ୍ଦୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେବ। ତାପରେ ଟାଇଟଲ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଯାହା ତମ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହିସାବରେ ଦେବ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ହିଁ ସେମ୍ ରଖିଦେବ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଏନେବଲ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଏହା ବିନା ତମେ 15 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବନି କି ଥମ୍ବନେଲ ଆଡ୍ କରିପାରିବନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫିଚର ଯୋଉଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଏନେବଲ ଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଫିଚର, ଏଥିରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ OTP ଭେରିଫାଇ କରିଦିଅ। ଏହାପରେ ଥାର୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର SS ଫିଚର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ ଟେକ୍ ଏ 6 ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଫର ୟୋରସେଲ୍ଫ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କର। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତମ ଜିମେଲକୁ ଏକ ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନର ମେଲ୍ ଆସିଯାଇଥିବ। ସେଠି ଯାଇ ତମର ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଡଭାନ୍ସ ସେଟିଂର ଫିଚରଟି ଏନେବଲ ହେଇଯିବ। ଏହାପରେ ତମେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମର ସବୁ ଫିଚର ଏନେବଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରାଙ୍କ କରାଇଦେବେ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚରକୁ ଅନଲକ୍ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭିଉଅର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଖରାପ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲର ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ହିଁ ଖରାପ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ শুরু କରିବା ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 3। ଲୋଗୋ ଏବଂ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଥିବା ଏହି ଆଇକନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ବ୍ୟାନର ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଲୋଗୋ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋଗୋ କିମ୍ବା ବ୍ୟାନର ନାହିଁ ତେବେ ChatGPT ଓ ଜେମିନାଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଲୋଗୋ କିମ୍ବା ବ୍ୟାନର ତିଆରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଲୋଗୋ ଏବଂ ବ୍ୟାନର ତିଆରି କରିବା ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଲୋଗୋ ଓ ବ୍ୟାନରକୁ ସବୁବେଳେ ସିମ୍ପଲ, ୟୁନିକ୍ ଏବଂ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ବନେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଠାରୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଭାବେ ସେଟଅପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆପଣ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି? ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋନସ ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛି। ଦେଖ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ସେହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।